नवीन पंडाल जिंदाबाद 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 तू पंडाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏତିକି ଟାଉନ ହଲରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେ ଥିଲାବେଳେ ଏତିକି ଲୋକ ହଉଥିଲେ ନା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କିଛି ସରପଞ୍ଚ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। କର୍ମୀ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ପଦ, ନେତା ସମ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି। ନେତା ବହୁଳ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଦଳର କ୍ଷତି ଘଟେ, ପତନ ଘଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ କର୍ମୀ ବଢିଥିବାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁକୁ 2029 ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ଏଠି ନେତା କମିଗଲେଣି, ଏଠି କର୍ମୀ ବଢିଗଲେଣି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛିଡା ହେବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା, ରାତି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିବେ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିନେ ହାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ହାରିବା ଦିନଠୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ରହିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସୁ ଏ ହାରିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ କି ଏମାନେ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ହାରିବା ଜିତିବା ଉପରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ତ କ୍ଷମତା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ନୁହେଁ, ମମତା ଆମ ପାଇଁ ବଡ। আজি বিজু জনতা দলর 29তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং আজি দেখি পারুথিবে বহুত মহিলা মানে আজি এথিরে যোগ দেইथिले, মা ভৌणी মানে যোগ দেইथिले, নেতৃ মণ্ডলী মধ্যে थिले। समस्तଙ୍କୁ ମୁଁ शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी एवं धन्यवाद मध्य जनाऊँगी जे एते मात्रा रे आज लोक माने बिजु जनता दल को समर्थन देइछंती, से आगरो भी थिले एवं आगो को मध्य रहिबे। एवं भद्रक रे आपण जानी पारुथिबे केवल भद्रक नुहे सारा ओडिसा रे जोड़ी भाबरे नारी मानक ऊपर निर्यातना, महिला शिशु मानक ऊपर जो निर्यातना होची एवं तांको ऊपर जो अत्याचार होची ता विरुद्ध रे मध्ये आज आमे समस्ते एकत्रित हेकी एसपी सर को गोटे दाबी पत्र दबा को जाउछु, जोटा कि 2 दिन पूर्व चांदबाली रे जो 10 वर्षर नाबालिका झियो सहित दुष्कर्म एवं तापरे हत्या मामला हेची। सेही बाबद रे आमे समस्ते एसपी सर निकट को दाबी पत्र प्रदान करिवु जे भद्रक रे भी बड़ी परिस्थिति स्टार्ट हेलानी जे एबे झियो माने महिला माने सुरक्षित नाहंती। समस्त भितर गोटे भय मध्ये सृष्टि हेची जे हमर पिला मानक आमे केमिति स्कूल छाड़िबु, कॉलेज छाड़िबु, तो एई भयटा सारा ओडिसा रे व्यापीची। किंतु आज समस्ते आमे एकत्रित हेचु, बहुत मात्रा रे लोक आज जोग देथिले, समस्तଙ୍କୁ मु धन्यवाद देबी एवं समस्तଙ୍କର मुरब्बी प्रफुल्ल सामल सर मध्ये तांको नेतृत्व रे भद्रक को आगो को नवा पाई, बिजु जनता दल को आहुरी स्ट्रांग करया पाई सब प्रकार प्रयास जारी रखिछंती। सब क्षेत्र रे से लोकंक सहित अछंती, लोकंक सुख दुख रे से शामिल होछंती। तो निश्चित भाव रे भद्रक रे बिजु जनता दल सुसंगठित हेकी रहिछि एवं आगामी दिन रे मध्ये रहिबो। निश्चित भाव रे प्रथमे मु तांको धन्यवाद देबी काहेकि ना तांको पाई मु आज यही सीट रे बसिछि, तांकर आशीर्वाद जोगु, तांकर सहयोग जोगु। तो निश्चित भाव रे महिला हिसाब रे मु सब बेले तांको सहित अछि, सब बेले तांकर सुख दुख रे अछि, काहेकि ना जते बेले भी जे भी मो पाख को आसी छंती मु सब बेले तांकर हेल्प करिछि। आज मध्ये समस्त मो सहित अछंती,
समस्त आशीर्वाद अच्छी एवं मो द्वारा जहाँ पॉसिबल मु एज ए म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन जी योजना रही आमर महिला मानक मु निश्चिंत भाव में पाखक पहुंचेबी लोकों पाखक पहुंचेबी एवं तांको सहित सबुदिन रही मु क्षमतार थाए कि न थाए किंतु मु माँ भौणी मान सहित सबुदिन रही।